या शेयर ने दक्षिण जेसु ब्यूटी काउंटी में का प्यार जनों को माता या भाषे सभी को जय मसीह की प्रभु के अनुग्रह और आशीष सभी को मिले। So happy Mother's Day बालो मिखमिया आलों को आज नो कौन सत्ता आभारे आज सभी माताएं को अभिनंदन करते हैं। So दिने माँ मिखमिया आलों को लिनों को बतौले ने खों आपे टैटों चमारे आज सारी माताएं को इस वचन के जरिए हम साथ देना चाहते हैं। नो को बतौले तो आगे ले मखना लाओ सुटाओ चाहिए वचन में जाने से पहले पर तक यीशु प्यार दिने को रोगु चीज़ उठने अच्छे नाइने दो अतः डालों जों को रोला ठेमा आनने दीदी तना दोरी याउचें सीधा मिखना याउचें सीधा अतः डाले मा लुम्या याउचें शिया बामी जाओ यीशु नाम को अमी ब्यूलिये यदि सुटाओ सके अनाबाई आमेन 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 हालेलुया आमेन। प्याशे नाम रोगु चीवाने तो डंचे अखंडी तो सत्य अन्य तो से तो बाइलाव खाना लाव सिंचे नलों तो जाया आओ परमेश्वर की नाम को धन्यवाद करते हैं। नीति वचन अध्याय 31 पद 30 हम थोड़े देर इसको अध्ययन करेंगे सीखेंगे। ये चीज़ों यादी ले जाचे ने शिंटे ई लादो असेंदी ले अच्छी नी भी थावरा बियागु चाउयों दो महिमा मुगा चीमुआं जेंगो खायाले मी शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। सुरत ने नको बड़ो मदवा के लिए माँ मिखे म्याने अबेके तो फिलहाले सुरया को खनाला विंगा चने। आज वचन में जाने से पहले ये हम बताने चाहते हैं कि ये माँ का दिन, माता जी का दिन, ये किस तरह कहाँ से शुरू हुआ ये इस विषय में। मिखे म्याने सुरागा लोगे बो निपाउ म्या स्वागा थांको याने खोनकु ने का जूलिया सुरे अम्योदमी का तुरे मिखे को गोंप्यू दो आपे साटे विडोमा मिखे म्याने को प्यूलो खेरा पे बारे जो माता का दिन है ये बीते हुए सन 2009 में जूलिया नाम के एक लड़की ने ये अपने माता को स्वागत के रूप में, उसे याद के रूप में ये माता का दिन जो मनाया था पहला दिन। छोटी टूबे एंड मेरियागा ले मिखे म्या को गोंप्यू दो आप ये सेलिब्रेशन साबिलोमा एरी बॉय को चंपा खेरा पे उसी तरह मेरिया नाम के भी अपने माता के आदर के रूप में इसको मनाए थे। थांको याने तसेमा चरो पठमा उso अतिमा प्यूरे अमेरिका नेंगे ने तकुगा ने अतिमा प्यू बिरोमा बालो ले सोरे कमा कबा तकुलो मेला जुटिया पर तनेगो ने मा मिखे म्याने एसो बिरोमा अतिमा प्यू बिरोमा प्यूलो बुयन तो चिन्या खेरे सो प्रिया। और सन 1910 में अमेरिका देश से एक स्टेज से इस बात को मान्यता दिया गया कि मेला में 2 हफ्ता जो पहला दूसरा हफ्ता में ये माता जी का दिन पूरे दुनिया में मनाया जाएगा। यानी चांस आ रहा है माँ इधर ओ वाला सा अखंडी चौक सन्ने मातु यारे ठम्याव याचे अखंडी नसे अंगे सन्ने मातु या में मीबारी को युतिया में मीबारी को गोंक्यूया में लो यानी चांस आ रहा है माँ पॉपुलर थाना चटे। आज रोमियो के वचन में हम देख सकते हैं, उसी तक नीति वचन में भी हम देख सकते हैं कि परमेश्वर माता पिता को हमें इज्जत करना चाहिए, आदर करना चाहिए, आज्ञाकार में उसे आज्ञा मानना चाहिए। सुनो ऐ रो तो दिनी चनो चमारो टियाउ छिन सीधाए अतटारे माले दिनी मिखे म्या को गोंप्यू बोलो आते। इसीलिए आज हम सबको हमारे जीवन में भी अपने माता को आदर और सम्मान देना जरूरी है। यानी कबात खूब लोग माँ हला चनो तो ये चीज़ों दो पोको तो खूब प्यो टियाउ को प्यो बासो है ऐडी ऐरागा मिखे टियाउ बच्चे। अगर पूरे दुनिया में हमारे लिए जरूरी आदमी एक आदमी को बताया जाए, अगर पूछा जाए कौन है तो सबके लिए माता है। मिखे मशीन चनोले मशीन है मुले जिस तरह माँ बिना माँ के हम नहीं हो सकते, ऐसे जब मिखे ना चनोलो तो वो अल्लू असंदो दुतिया उछते हैं। इसीलिए माँ हमारे लिए बहुत जरूरी चीज है, टांबोशी संदो दुछते हैं, कीमती चीज है और बोया लुटिया उन्हें हैं और अचंबा होने वाला एक आदमी है। सियाजी टियाउ का प्योरे लेसा या
လေးစားခံခြင်းကိုလေးစားခြင်းကိုခံထိုက်တော်သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်တယ်တဲ့ और एक पास्टर ने कहा है कि आदर योग्य ये माँ है। အဲ့တော့ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတွက်မိခင်တွေဒီမှာရှိနေတဲ့နားထောင်နေတဲ့မိခင်အယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေရာကနေတကယ်ပဲလေးစားစွာဖြင့်ခါရဝပြုအပ်ပါတယ်အယောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ်မှာဘုရားသခင်ရဲ့ညီသက်ခြင်းနဲ့ယေရှုပြုခြင်းကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြတ်ဖြတ်သင်တို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ်မှာတက်ရောက်ပါစေ इसीलिए आज यहाँ पर जितना माताएं सुन रही है और देख रही है, सभी को हम पूरा आदर भाव से सम्मान करते हैं। प्रभु के आशीष और शांति अनुग्रह सभी को मिले। သာသမီတွေပေါ်မှာမေတ္တာကိုရှေ့ထားပြီးတော့မှကြည်ရှုပြုစုထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်မိခင်တွေအယောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ်မှာဘုရားတာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေ अपने संतान पर पूरे प्रेम और आदर से उन्हें देख रेख करके उन्हें संभाल कर पोस पाल के बड़ किया है, इसीलिए सभी के जीवन में प्रभु के शांति और आशीष मिले। ထိုနည်းတူပဲကျွန်တော်ရဲ့မိခင်အတွက်ကိုလည်းယေရှုတော်ချီးမွမ်းတယ် उसी तरह मैं अपने माँ के लिए भी धन्यवाद देता हूँ। ယနေ့မိခင်တွေရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကအဲ့ဒီသာသမီတွေအတွက်ကောင်းချီးဖြစ်တယ် और माताएं के प्रार्थना जो है उसके बेटे के लिए आशीष ဒီ बनती နေ့ है। ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီကဲ့သို့မတ်တရပြီးတော့ဒေသနာဝေငှနိုင်ရတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်မိခင်ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းပံ့ပိုးခြင်းထောက်ပံ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ် आज इस तरह खड़े होकर वचन प्रचार करने का पीछे जो है वो मैं माता जी का प्रार्थना और उसके आगे बढ़ाने का सिखाने का उद्देश्य जो है आज मैं यहाँ ကျွန်တော်မိ खड़ा ခင်ကိုလည်းဖျားရှင်တာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေ Happy Mother's Day ပါလို့ကျွန်တော်မိကိုလည်းဒီနေရာကနေတပါးတဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်တာချင်ပါတ हूँ। ယ် मेरी माँ को भी परमेश्वर आशीष दे और यहीं से मैं उसको कहना चाहता हूँ कि हैप्पी मदर्स डे। ဖျားရှင်ရောက်ရှင်စီတိုင်းမှာတာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေ परमेश्वर सभी को आशीष दे। အဲ့တော့ဒီနေ့ကျမ်းစာထဲမှာဒီလိုပြောတယ်ဗျာ वचन में इस तरह लिखा है, ယနေ့ဟုတ်ပါပြီမိခင်တွေကယူတည်ထိုက်တယ်မိခင်တွေကတကယ်ပဲလေးစားထိုက်တယ်မိခင်တွေကတနာခြင်းပြုနာနဲ့ရှိတယ်မိခင်တွေကအတိမတ်ပြုခြင်းခံထားရတော့သူဖြစ်တယ်အာမင် आज वचन में इस तरह कहा है कि सच है ये बात कि जो माताएं हैं आदर योग सम्मान प्रशंसा के योग्य है और प्रेम मोह से भरे हुए है। ချိုနီတူပဲကျမ်းစာကဒီလိုပြောတယ် उसी तरह वचन भी इस तरह लिखा है, ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့သောမိမ့်မမှုကချီးမွမ်းခြင်းကိုခံရလိမ့်မယ် जो परमेश्वर यहोवा का है मानने वाली प्रशंसा की योग्य होगी। ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာကျွန်တော်တင်ယူရရှိတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းဘုရားသခင်ရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းခံစားရမယ်ဆိုရင်ယနေ့မိခင်တွေအမျိုးသမီးတွေအယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့အသက်တာကဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ရမှာဖြစ်တယ် आज यहाँ पर हम ये सीख सकते हैं कि सारी माँ या स्त्रियाँ अगर परमेश्वर की प्रशंसा चाहती है, परमेश्वर की आगे बढ़ाई में बढ़ने चाहती है परमेश्वर में, तो परमेश्वर की भय मानना चाहिए। ယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်ရှိကတော့ကောင်းချီးကိုလိုချင်တယ်ဘုရားရှင်ရှင်ရှိကနေအသက်တာထဲမှာယေရှုတော်ခံစားစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မှာအလိုအဆုံးသောအရာကဘာလဲဆိုတော့ဘုရားပေါ်မှာကြောက်ရွံ့ဖို့လိုအပ်တယ် आज हमारे जीवन में अगर परमेश्वर का अनुग्रह पाना चाहते हैं, परमेश्वर के आशीष चाहते हैं, तो सबसे मेन बात होना चाहिए वो है परमेश्वर का भय मानना। ဒီနေ့တချို့မိသားစုတွေမှာမိသားစုတွေအစင်မပြေတာတွေရှိတယ် बहुत सारे परिवार ऐसे हैं कि परिवार में सफलता नहीं है, အခက်ခဲနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့သူတွေရှိတယ် दुख में पड़े हैं, ဒုက္ခတွေနဲ့ရှိနေတဲ့သူတွေရှိတယ် संकट में पड़े हैं। ယနေ့အသက်တာထဲမှာအမြဲတမ်းညီးတွားနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်တယ် जीवन में हमेशा उनके रोने का समय आता है, दुख तकलीफ में पड़े हुए समय भी बीतते हैं। ဒီနေ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားထောင်နေတဲ့တာသမီတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဘုရားရှင်စကားပြောလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ် आज ये जितने वचन सुन रहे भाई बहन सभी को परमेश्वर बात करेंगे ये हम विश्वास करते हैं। ဒီနေ့ကျမ်းစာထဲမှာဒီလိုပြောတယ်ဗျာ वचन में इस तरह कहा है, ယနေ့ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ဖို့လိုအပ်တယ် परमेश्वर का भय मानो। ယနေ့အိမ်တော်တစ်ခုရဲ့ဦးခေါင်းကသခင်ခရစ်တော်ဖြစ်တယ် क्योंकि हमारे एक परिवार का जो सर है वो प्रभु यीशु है, ပြီးသွားတဲ့အခါမှာအိမ်တော်ဦးစီးခင်မွန်းတဲ့ဖြစ်တယ် उसके नीचे घर का मालिक जो पुरुष है पति है वो है, ပြီးသွားတဲ့အခါမှာအိမ်တော်ရှင်မဒီဟုတဲ့မိခင်တွေအမျိုးသမီးတွေဖြစ်ပါတယ် और उसके बाद जो पत्नी है उसकी लेवल आती है पत्नी घर की, ဆိုတော့သူတို့ပြီးသွားတဲ့အခါမှာသားသမီးရဲ့သားသမီး और တွေဖြစ်တယ် सब के बाद
जो बाल बच्चे हैं उसके नंबर आते ဆို हैं। တော့မိခင်တီးဟူတော့မိခင်တွေကအလယ်မှာရှိနေတာဖြစ်တယ် पत्नी जो है बीच में है। အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီမှာကြောက်ရွံ့ရမယ်လို့ပြောတဲ့စကားပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီနေ့အချက်နှစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ခြုံငုံလေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ် आज भय मानने के विषय में जो बात कहा है, इस बात के लिए हम दो बातों पर अध्ययन करेंगे, सीखेंगे ဘယ်လိုကြောက်ရွံ့ရမလဲ किस तरह भय मानना चाहिए। ဆိုတော့ဒီမှာအေဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး9အငယ်22မှာဒီလိုပြောတယ် इफिसियों का पुस्तक अध्याय 5 और पद 22 में इस तरह लिखा है। ဒီမှာဘာပြောလဲဆိုတဲ့အခါမှာခေမွန်းတဲ့ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုခံရမယ်လို့ကျမ်းစာထဲမှာဒီလိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ် यहाँ पर क्या लिखा है कि पत्नी जो है पति के अधीन होना चाहिए। အချင်းမိန်းမတို့သခင်ဖျားရဲ့အုပ်ဆိုးတော်မူခြင်းကိုဝန်ခံတဲ့ကဲ့သို့ကိုယ်ခေမွန်းရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံကြတော့ हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु की। ဒီနေ့ဒီမှာရှိနေတဲ့တချို့အမျိုးသမီးတွေတချို့မိခင်ကြီးတွေအယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအားပေးခြင်းနဲ့တိုက်တွန်းခြင်းနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကယနေ့နံပါတ်1အနေနဲ့ဖယားသခင်အလိုတော်ရှိသောခင်မွန်းတဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံဖို့လိုအပ်တယ် आज यहाँ पर जितने माँ है, जितने स्त्रियाँ हैं, जितने पत्नी है, सभी को हम कहना चाहते हैं कि पहला नंबर में परमेश्वर की इच्छा है कि अपने पति का अधीन रहो, तो अधीनता में रहना ဒီ चाहिए। နေ့ဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားထောင်ခြင်းဒီဖယားသခင်ကိုအယုဒေပေးခြင်းဖယားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းဖယားချမှတ်တဲ့စီမင်းပေါ်မှာတွားခြင်းဖြစ်တယ် परमेश्वर का वचन सुनना आज क्या है कि परमेश्वर की आदर करना, परमेश्वर की बताए हुए मार्ग पे चलना, परमेश्वर की भय मानना। ဒီနေ့သင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာခင်မွန်းတဲ့ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံနေသလား आज तुम अपने जीवन में क्या पति के अधीन रहते हो? သင်ကအခုချိန်မှာအသက်ငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့အိမ်တော်ပြုထားတဲ့သူဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေလိမ့်မယ် तू अभी के इस समय में तुम छोटे उम्र में शादी हुए होगे သင်တို့အသက်လက်ပိုင်းတော့ရှိကောင်းရှိနေလိမ့်မယ် या बीचे वो उम्र वाली हो सकती ဒီ हो। နေ့ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာဖြစ်နေပါစေသင်ကအိမ်အောင်ရှင်မတစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ယနေ့မိခင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်အရေးကြီးဆုံးနံပါတ်1ကခင်မွန်းတဲ့ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုခံယူဖို့အတွက်ဖြစ်တယ် आज किसी उम्र में हो, लेकिन तुम्हें जरूरी ये है कि अगर तुम एक पत्नी हो चुके हो, एक घरवाली हो चुके हो, तो क्या है कि परमेश्वर का अधीन रहना အဲ့ जरूरी တော့ है। သင်သိရမယ့်အရာတစ်ခုကသင်ရဲ့သားသမီးတွေကပြောမကောင်းဘူးသင်သားသမီးတွေကဆုံးမလို့မရဘူးသင်သားသမီးတွေကကောင်းကြီးမဖြစ်ဘူးလို့သင်ပြောကောင်းပြောနိုင်လိမ့်မယ် आज तुम सोच सकते हो, कह सकती हो कि तुम्हारे बाल बच्चे, तुम्हारा बेटा बेटी है, तुम्हारे आदर नहीं करते, तुम्हारी आज्ञा नहीं मानते, तुम्हारे बात नहीं सुनते, ये कह सकती हो। ဒါပေမဲ့ချစ်တော်ညီကိုမောင်မများဒီ logic လေးတစ်ခုကိုသင်ကလွဲနေတာဖြစ်တယ် लेकिन प्यारे भाई बहनों, ये एक जो हमारे जीवन के लिए सीख है, ये बिगड़ အဲ့ गया ဒါကဘာလဲဆိုတဲ့အခါမှာနံပါတ်1ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့သင်ဒီသင်ခင်မွန်းတဲ့ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံဖို့အရေးကြီးတယ် वो पहला नंबर में एक क्या है कि तुम अपने पति का अधीनता में रहना चाहिए। သင်ခင်မွန်းတဲ့ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုသင်ဝန်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာသင်သားသမီးတွေကသင်ရဲ့ဟာလာအုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံမှာဖြစ်တယ် अगर तुम अपने पति की अधीनता में रहती हो, तो तुम्हारे बाल बच्चे जो बेटा बेटी है, वो तुम्हारे बात मानेंगे, तुम्हारे अधीनता में သင်ခင်မွန်းတဲ့ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံပြီးတော့မှတွားတဲ့အခါမှာယနေ့သင်သားသမီးတွေကိုလည်းဘုရားရှင်ကကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်စေမှာဖြစ်တယ် आज तुम अपने पति की अधीनता में होकर अगर चलती हो, तो तुम्हारे पति को और बाल बच्चों को भी परमेश्वर आशीष देंगे। သင်သားသမီးတွေကောင်းချီးခံစားစေချင်လား क्या तुम अपने बाल बच्चों पर आशीष आने သ चाहते င် हो? သားသမီးတွေအသက်တာတွေတကယ်ပဲပြောင်မြောက်တဲ့ကျေးဇူးကိုခံစားစေချင်သလား या तुम अपने बाल बच्चों के पूरा अच्छे से सफलता जीवन पूरा अनुग्रह पाने चाहती हो? သင်သားသမီးတွေရဲ့အသက်တာတွေထဲမှာတကယ်ပဲဟာလာအိမ်အောင်ပဲယူတဲ့အခါမှာအိမ်အောင်ပဲယူတဲ့အခါမှာလည်းတကယ်ပဲမိဘတွေရဲ့စကားဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အတူတွာလာခြင်းတွေကိုသင်မြင်တွေ့စေချင်တဲ့ဆိုရင်သင်ခင်မွန်းတဲ့ရဲ့အုပ်စုခြင်းကိုဝန်ခံဖို့ और अपने बाल बच्चे के शादी विवाह में अच्छे घरवारी अच्छे संबंध पाना चाहती हो, या अपने बाल बच्चे के जीवन में अच्छे परमेश्वर की ओर से चलने वाले, परमेश्वर की आज्ञा मानने वाली ऐसे चाहती हो, तो तुम खुद अपने पति का अधीन တ रहो। ခါလေကျရင်အမျိုးသမီးတွေကတခါတလေကျရင်မတိတဲ့အရာတစ်ခုကကြတော့ကိုမကို action နဲ့ကိုရဲ့ move နဲ့တွားနေတာဖြစ်တယ်ကိုကမွန်းတဲ့ကိုဟာလာအားလာပြောချင်တာလည်းပြောတယ်လှုပ်ချင်တာလှုပ်တယ်ကန်ချင်တာကန်တယ်တွားချင်တာဒါပေမဲ့ကိုသားသမီးကကိုအနောက်ကနေ watch လုပ်နေတယ်ကြည့်နေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတည်းမမြင်ဘူး आज एक
အဲ့တော့တင်းရဲ့ပြုမှုခြင်းတင်းရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းတင်းရဲ့ပြောဆိုခြင်းအရာအားလုံးကိုတင်သားသမီးကတင်းကိုကြည့်ရှုနေမှာဖြစ်တယ် आज तुम्हारे करना, तुम्हारे चाल चलन, तुम्हारे बोलना, सारी चीज तुम्हारे बाल बच्चे तुम्हें देख रहे हैं। အဲ့တော့ကြောင့်ဒီနေ့တင်းရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကယနေ့ခင်မွန်းတဲ့ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံတဲ့အခါမှာယနေ့တင်းအနောက်မှာရှိနေတဲ့တင်းသားသမီးကတင်းရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းဝန်ခံလာမှာဖြစ်တယ် आज इसीलिए अगर तुम्हारे जीवन में तुम अपने पति के अधीनता में रहोगे तो तुम्हारे बाल बच्चे तुम्हारे आज्ञाकारी बनेंगे, तुम्हारे अधीनता में ထို रहेंगे। မြတ်တာမကပဲဖျားခင်ရဲ့လက်တော်ကတင်းမိသားစုပေါ်မှာရှိမယ်ဖျားခင်ကောင်းချီးမင်္ဂလာကတင်းသားသမီးတင်းပေါ်မှာရှိမှာ वही नहीं बल्कि परमेश्वर की सर्वशक्ति हाथ तुम्हारे परिवार पर रहेगा, परमेश्वर का आशीष तुम्हारे परिवार पर रहेगा। ဆိုတော့ဒုတိယတစ်ခုကတင်းဒီအိမ်ရဲ့အိမ်တော်ရှင်မတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာတင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာဒုတိယတစ်ခုကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာကဘာလဲဆိုရင်ကိုယ်သားသမီးတွေကိုဖျားမျက်မှောက်တော်တွေကိုတွန်းပို့တော်သူဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ် और दूसरा बात क्या है, वही नहीं बल्कि घर के घरवाली पत्नी हो तो करना क्या चाहिए कि अपने बाल बच्चों को परमेश्वर की मार्ग पे ले जाना चाहिए। ဒီနေ့တော်တော်များများအမျိုးသမီးတွေတော်တော်များများအိမ်တော်ရှင်မတွေကိုယ်သားသမီးတွေကိုဖျားနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမဲ့အစားငွေချင်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးနေတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ် आज बहुत सारे पत्नियां हैं जो बाल बच्चे को परमेश्वर की संगति में करना चाहिए, परमेश्वर से परिचय कराना चाहिए, वैसा ना करके पैसे के पीछे भगाती है, पैसे से परिचय कराती है। ယနေ့ကိုယ်သားသမီးတွေကိုဖျားမျက်မှောက်တော်တွေကိုတွန်းပို့ရမယ့်အစားယနေ့ငွေချင်းအခန်းကဏ္ဍတွေကိုတွန်းပို့နေကြတာဖြစ်တယ် और अपने बाल बच्चों के परमेश्वर की महिमा में पहुंचाना चाहिए, वहां से नहीं बल्कि पैसे के आगे पीछे ငါတို့သား भगाती है।သမီးတွေဟိုဟာဖြစ်ရမယ်ငါတို့သားသမီးတွေတရားဖြစ်ရမယ်ငါတို့သားသမီးတွေဟိုလိုပုံစံဖြစ်ရမယ်ငါတို့သားသမီးတွေဒီလိုဖြစ်ရမယ်လို့တင်တို့ရဲ့ခံယူချက်တွေမကောင်းဘူးလားဆိုတဲ့အရာမှာကျွန်တော်မကောင်းဘူးလို့တော့မပြောချင်ပေမဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသူတွေကိုဖျားမျက်မှောက်တော်ထဲမှာရှိရင်တာ၍ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ် आज ये कहते हैं स्त्रियां कि मेरे बेटा इस तरह होना चाहिए, मेरी बेटिया ये बनना चाहिए, मेरे बेटा ऐसा पैसा वाला या ऐसा बड़े आदमी बनना चाहिए। ये अच्छा नहीं है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि अच्छा नहीं है, लेकिन अगर ये परमेश्वर की ओर से परमेश्वर में होकर होगा तो बहुत बहुत अच्छा ယနေ့ होगा। တင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာတင်းကအိမ်အောင်ရှင်မဆိုတဲ့ position ကောင်းချီးမင်္ဂလာဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုကိုရတဲ့အခါမှာကိုယ်သားသမီးတွေကိုလည်းဖျားမျက်မှောက်တော်တွေကိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်တော့အိမ်အောင်ရှင်မတစ်ယောက်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့မိခင်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် आज तुम घर के घरवाली हो, पत्नी होने के कारण तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अपने पति को भी परमेश्वर की सेवा में भेजे, उसी तरह बाल बच्चों को भी परमेश्वर की मार्ग पे चलने के लिए उत्साहित करे और भेजे। ထိုကဲ့သို့တင်အသက်တာထဲမှာဖျားကိုကြောက်ရွံ့ပြီးတော့ခင်မွန်းတဲ့ကိုနံပါတ်1ခင်မွန်းတဲ့ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုခံမယ်နံပါတ်2မိမိသားသမီးတွေကိုဖျားမျက်မှောက်တော်ထဲမှာပို့ဆောင်ခြင်းအပြင်ဖျားကိုကြောက်ရွံ့စွာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဖျားသခင်ရဲ့လက်တော်နဲ့ဖျားရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းကောင်းခြင်းမင်္ဂလာကတင်တို့ပေါ်မှာတက်ရောက်မှာဖြစ်တယ် आमीन। उसी तरह परमेश्वर की भय मानकर अपने पति के अधीनता में रह के अपने बाल बच्चों को परमेश्वर से परिचय करा के परमेश्वर की महिमा में और परमेश्वर के मार्ग पे चलने के लिए भेजोगे करोगे तो क्या होगा, परमेश्वर के हाथ जो सर्वशक्ति हाथ तुम्हारे परिवार पर रहेगा, परमेश्वर का आशीष तुम्हें मिलेगा। ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားတဲ့ကိုစကားပြောနေတယ် इस လို့ वचन के जरिए पवित्र आत्मा तुमसे बातें ယ करेगी। နေ့သင်အသက်တာထဲမှာတကယ်ကိုသင်ကဒီအချက်နှစ်ချက်ထဲမှာရှိနေတယ်ပြည့်စုံနေတယ်ဆိုရင်ယေရှုတော်ပဲဘုရားရှင်တာပြီးကောင်းချီးပေးပါစေ अगर तुम इस अपने जीवन में इन दोनों बातों से परिपूर्ण हो तो धन्यवाद की बात है, प्रभु तुम्हें और आशीष दे। ကျမ်းစာထဲမှာတော်တော်များများမိခင်တွေနော်အမျိုးသမီးတွေကိုဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးထားတယ်ယနေ့သုံးထားတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတာပါ आज वचन में बहुत सारी स्त्रियां को परमेश्वर ने आशीष दिया है और उसे चुना है, अपने कार्यों में लगाया है। အကယ်၍သင်ကတကယ်ပဲဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ပြီးတော့မှယနေ့ခင်မွန်းတဲ့ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံမယ်သားသမီးတွေကိုဘုရားမျက်မှောက်တော်တွေကိုပို့ပြီးတော့မှဘုရားကိုကြောက်ရွံ့စွာတဲ့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ယနေ့အဲ့ဒီကောင်းချီးမင်္ဂလာနည်းနည်းသင်ပေါ်မှာတက်ရောက်မှာဖြစ်တယ် आज सच में अपने जीवन में अगर तुम परमेश्वर की भय मानकर पति के अधीनता में रहती हो और बाल बच्चों को परमेश्वर की महिमा में भेजती हो, पहुंचाती हो, परमेश्वर के मार्ग पे चलने के लिए सिखाती हो तो सच परमेश्वर तुम्हें इस स्त्रियों के समान तुम्हें भी आशीष देंगे। ဒီနေ့ချစ်တော်ညီကိုမောင်မများဒါလေးပြောပြီးကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ချင်တယ် आज प्यारे भाई बहनों, ये सिर्फ एक बात कह के मैं
क्लास कर यानी मोशे को तेनो आलों तीरे मूसा को तुम सब जानते थे यानी मोशे मुएला रे अखा मा तुरु टाइम भी कर के भाई अब जाले रे को तब से मैं सूर्य पारों के ये तो प्यान चला रे अखा मा पोंगा राने फुआठाया राने सुया राने ए नौसों प्यान मीरो मा हाला शिम्बे ये तमीरो रे को अलाया राने तू प्यान ठेंते याने आलों ती बिता मोशे अचाओ मूसा के विषय में तुम सब जानते हो कि मूसा ने जन्म लिया और मिस्र देश के राजा ने लड़कों को मारने का आज्ञा दे दिया था। वहां पर मिस्र देश के राजा के जो लड़की थी उसके नहा स्नान करते समय मूसा को ले गया। सब वो राजभवन में मूसा ने बड़ा हुआ था। ये इसके विषय में सब तुम जानते हो, सब पढ़े लिए हो। बलोबे चिने फिने बाजे मोशे ने टाइने ने आगा नैंडो ने मापते कैसे भी हो लेकिन मूसा जहाँ रहता था वो राजभवन था। सोलो नैंडो ने माता शयार आपसे राजभवन में जीवित रहता साजना था। सालू यारे जो चाहता था खा सकता नेजना था, नेलो यारे जैसा विचार करता था रह सकता ये में था। दूटरो म्याम्या ये अमियंगा शिम्बे तमीरो ये शिम्बे मी बोनो तमीरो ये हला या थारे मुइसा तालो थडुरे आलोती थाबीदा। बहुत सारे लोग ये भी समझते थे कि जो राजा थे उसके बेटी का ये बेटा है, मतलब की नाती। हेलो बलो अच्छे ने म्यो में फिने बाजे मोशे का भया को तीने रे लेकिन कैसे भी समय में कैसे भी स्थिति में रहता था लेकिन मूसा परमेश्वर को जानता था। यानी भया गोती रे भया लुम्यो गोती रे परमेश्वर को जानता था, परमेश्वर की लोगों को जानता था। यानी नौसो भया ये अतों क्यों छेगो खांगे यार आप जगह आखिरी में परमेश्वर की सेवकाई में उसे रहना पड़ा। बाचाओ ने सो ये क्यों? मोशे ये मिखे जी का अकाउंट तादमी देखो भया ने तो ते पीछे सोए या वो यार आप जगह मूसा के जो माँ थी परमेश्वर से परिचय कराती थी, परमेश्वर की बातें सिखाती थी, ये हम देख पाते हैं। अरे दिन अच्छे तो दमामे सो ये को मामा मिया आज प्यारे भाई बहनों मित्रों, तादमी देखो मुए चीरे अच्छा गोदना औसारी ने ममैसा पाने तादमी देखो भया ने मैसा पीला। इसीलिए परमेश्वर से अपने बाल बच्चों को परिचय कराए। ये ना कि बाल बच्चों के पैसे में धनवान होने के लिए ये वो अटर पटर में परिचय करा के आगे बढ़ाए। अकेले में आते हैं अततारे माँ ऐली अबू दिनों को पटो को लारे अखामा तमी चमा अततारे माँ दिलो क्यों मशी बुलो खानजाने याए ये नहीं बिन्नों को पटो गाते हैं जगह पे होने रे नामदा या बा तके चनोरो हला के मोंदे ये औसुजिंग को खायुबा तादमी देखो भयाम यमाउटो देखो पोनाई बोयांट्रे सुटाउं चें आपके ये ने तें लो सांबा। आज अगर तुम्हारे जीवन में इस तरह नहीं है, ये वचन सुन रही हो तो तुम मन फिराओ, आज ही प्रार्थना करो और पति के अधीनता में रहने के लिए सीखो। अपने बाल बच्चों को परमेश्वर की महिमा में ले जाओ। यानी भया देखेंगो चावल ने अम्यूद भी देखो भया का छिमुआ में छिमिया में काउंजी भी मार। आज परमेश्वर की भय मानने वाली स्त्रिया को परमेश्वर क्या करेगा? उसे आशीष देंगे, प्रशंसा करेंगे, उसे आगे बढ़ाएंगे। यानी तक यीशु ये मिखे मेरो मारी का भया को चाव दे भया को युद्धि दे तो जाओ तू को भया देखें छिमिया दे तू को भया के महा खोये को पीड़ा चटे। आज प्रभु यीशु के माता मरियम जो थी वो परमेश्वर की भय मानने वाली थी, इसीलिए परमेश्वर ने उसे आगे बढ़ाया, उसको प्रशंसा किया और उस कार्य को, महान कार्य के लिए उसे चुना। Amen. Hallelujah. Pia she kaunji pe baze. Kana lo sit down chene. Takin Yesu phaya dine Jesu dine. Dino ko ba don na thong ne de tadami de tayaw chin si lai atatta de de ma teke be ko ro phaya saka pyo ba. Yani atatta de ma dino ko ba do le lai bo ka ne yaw shi de akha ma tu ro di na ne na thong da ma ka be nan long da ne na thong ne ye atatta de ma pyu pyin sia shi de pyu pyin be ba. Akai yue mya ko ro ko chaw yon le ye au so chin ko wen khan le tadami de ko phaya ne maisat ne de tu shi ne ye le yani ko ro phaya ke ta yue kaunji pe le chi myaw tor mo ba. Jesu ro paung lu ko chi wan ne takin Yesu nama ko ami pyu le su down sakat anan ja ba yi. Apa mya so phaya shin. Amen. Amen. God bless you. Phaya shin ta yue kaunji pe ba se. Amen. Amen.